प्रथमे नम्र निवेदन रखुची आज संवर्धित प्रतिभा वरिष्ठ अभिनेता सम्माननीय वरेण्य वासुदेव महांती महोदय मंच ऊपर को आसीबा हेबे नम्र निवेदन रखुची एवं अतिथि मानक द्वारा अनंत ओझा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट माध्यम रे संवर्धित हेबे। अनंत ओझा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट वीरनीलकंठपुर डेराबीस केन्द्रापड़ा सप्तम वार्षिक श्राद्धोत्सव 31 डिसेम्बर 2024 संवर्धना पत्र श्रीजुक्त वासुदेव महांती वरिष्ठ अभिनेता माता सुभाषिनी महांती पिता रघुनाथ महांती ग्राम असियापो ओलोरा जिला जगतसिंहपुर महोदयेषु सश्रद्ध जथामान्य ओडिया यात्रा जगतर जने सफल अभिनेता भावे आपणकर नाम स्वतंत्र 1975 मसीह यात्रा अभिनय जीवन आरंभ करती गांधीबाद आज कबर तले कंकाला कोटर साहेजादा बैना देइछि बा हबाकू जियंता सब भंगा ओइना बड़दांडर भिकारी कुनी मिश्र कटक जाइछि कन्या हजिछि तम गारे आदि अनेक नाटक रे आपनक निखुण अभिनय रातिर नीरवतार अनेक यात्रा दर्शकों को करिछि विभोर आपण अनन्य प्रतिभार अधिकारी बहु सम्मान रे सम्मानित ए अवसर रे आपनकर नानाविध गुण कीर्तन करबा को जाई अनंत ओझा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट गोबरी पुत्र अनंत ओझांकर सप्तम वार्षिक श्राद्धोत्सव अवसर रे आपनको संवर्धित करबा सहित आपनक सुस्थ दीर्घ निरामय जीवन कामना पूर्वक मां रामचंद्रकर पदार बिंद रे जणाउछि अनंत अनंत कोटि प्रणाम आपनको आपनार अनंत ओझा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। मने नहीं मो अंत सार विषय ये गोटाए मिनिट रे गोटाए सेकेंड रे कहि परिबा संभव नुह मो तांकर जीवन आरंभ मिसी से मु 1979 मसीह रे जेतेबेले इच्छापुर पार्टी रे थिली मु एठी केन्द्रापड़ा साइट रे यात्रा करथुली से यात्रा देखि सारिबा परे सखाळे मो सहित मिसिले कहले आगे टिके सुनंतु मु कहली कोन ना आपण घर कोठी मु कहली मो घर बोरिकिना ना मु आपण घर पाखे गोटे चाकरी करिछि सेठी हमर सेटलमेंट कैंप पड़िछि सेठी अछि आ आपण इठी केते वर्ष रहिले मु कहली 1 वर्ष चालिछि ना ई सब नाटक कार मु कहली ए सब नाटक बेंगल रु आसे नट कंपनी रु भैरवनाथ गांगुली कर आ ई ताको अनुवाद करंती क्षीरोद महांती काकटपुर तांको घर ना सब कथा आलोचना कहले चा पियंतु सिगारेट टाणतु तापर कहले मु आज्ञा एमती नाटक लेखा लिखि टिके करे मो नाटक केमिति हबनी मु कहली मु तो कहि परिबिनी मु तो नुआ कलाकार मु किछु कहि परिबिनी ना कोड जदी सुजोग पड़ंता मु टिके करती मु कहली हौ आपण लेखतु नाटक लेखतु केबे ना केबे हबो छोटो पार्टी हो बड़ पार्टी हो हबो आज्ञा ठीक 79 मसीहा कथा गला 81 82 मसीहा परे शेष लुकु खरीगोट पार्टी रे पारादीप खरीगोट पार्टी रे मु थाए कोन मु कांटेक्ट हेता मु जाई पहुंचला बेलकु सब स्टाफ आस्तंती देखला बेलकु अंत सार सिटी जाई पहुंच जाई चंती दी कोन नाटक धरि मोते जे तोल देखिदेले अरे बासुबाबू तमे आसीबो बोली मु चाली आछि आ दया करी मो नाटक दीटा केमिति हबो टिके कोन कर मु कहले मु कोन करबी मु तो नुआ आसी पहुंची आई पहुंची कोन करिया ना ये को मु कहलो अच्छा डायरेक्टर आसो देवमलिक आसी सदा बेला देवमलिक जे तळा से मु कहले देव भाई ताको सहित आगुर परिचित संगे थिली मु देव भाई एमती कथा से पिलाटा नाटक लिखिछि ता से जन चाकरी करछथि आउ ताको घर केन्द्रापड़ा से आमरी घर पाखे चाकरी करछथि आउ ताको नाटक दिटा जति केमिति कोन हबो ना राति 8टा 9टा बजे रेलचल आरंभ हो फास्ट दिन देखिबा आरंभ होला फास्ट नाटक अंत जांकर गांधीबाद आज कबर तले नाटक आरंभ होला 2-4टा सीन कले करबा भीतर मु कहले दे भाई कोन केमिति चली ना चली अछि से नाटक प्रॉम्प्टिंग कले अंत सार हमर देव भाई डायरेक्शन दे नाटक चलला से नाटक सक्सेसफुल हो गला तापर सेकंड नाटक कंकाल कोटीर साहाजा से दी खंड नाटक सक्सेसफुल हो गला खरीगोट पार्टी
ତାପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ଜିଅନ୍ତା ଶବ, ତାପରେ ବଇନା ଦେଇଛି ବାହା ହବାକୁ, ଶତାବ୍ଦୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ କ'ଣ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ମୋର ପ୍ରାୟ 36 ବର୍ଷ, ମୁଁ 36 ମିନିଟ୍ 36 ସେକେଣ୍ଡରେ କହିପାରିବିନି, ଅନେକ ମିଶିଛି। ଆଉ ମୋ ମତରେ ସେ ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ମୋତେ ବୁଢା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବଇନା ଦେଇଛି ବାହା ହବାକୁ, ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ମଧୁମାଷ୍ଟର, ବେତବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲିବା, ସେ ମୋତେ ବୁଢା କରିଛନ୍ତି। ଡିରେକ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ। ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଘର ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ 36 ବର୍ଷ ପରେ କହିପାରିବିନି, ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଶୁଣିଲି, ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଅନନ୍ତ ଓଝା ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଖୁନିଆ ସାଥୀ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେନି। ବିରାଟ ଖୁନିଆ ସ୍ୱାମୀ, ସେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଗଛକୁ ନେଇ ସେପଟେ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗଛକୁ ନେଇ ସେପଟେ, ଏ ପୋଖରୀ ତାରିକି ସେପଟେ, ବିରାଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜଘନ୍ୟ ଖୁନିଆ ସ୍ୱାମୀ। ତାର ଅର୍ଥ ଅତୀତରେ ଜଣେ କବି କହିଥିଲେ, ପେନ୍ ଇଜ ମାଇଟର ଦେନ୍ ସୋର୍ଡ, ଗୋଟାଏ ତରବାରୀର ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟାଏ କଲମର ଶକ୍ତି ଅଧିକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଲମର ମୂଲ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ବି ସେ ଅନେକ କଥା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସଂସାରକୁ ସେ ବଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ, କେମ୍ପା, କୁଚା, କଣା କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ନ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅନ୍ତ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଡାକୁଥିଲି, ସେ କହିଲା ବାସୁ ବାବୁ କାହିଁ ଡାକୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଡାକିବି? ସମସ୍ତେ ସାର୍ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ଆଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବେ ମୁଁ ସାର୍ କହିବି। ହସିଲେ, ତାଙ୍କର ତ ସଦାବେଳେ ହସିଦେଲେ। ଫାଷ୍ଟ ନାଟକ ସେ ମୋତେ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଲେ ଶତାବ୍ଦୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖା, ସେ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ମାନିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଜିଠୁ ସାର୍ ଡାକିଲି। ଏମିତି ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଖାଇବା, ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଭାଷାରେ କହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସରିବନି, ସେ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଆମ ଅଗଣା ନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋବରୀ ନଦୀ, ଗୋବରୀ ନଦୀର ସୁଅ ଚାଲିଥିବ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆମ ଉପରେ ଥିବ, ଆମର ଭଲ ପାଇବା, ଆମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲି ହବନି, ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ହଜେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କହିବାକୁ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସରିଯିବ। 5 ଦିନ 10 ଦିନ ଗପିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି କହିବେନି। ସାପେକ୍ଷ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ।